Cagayan, ma'am. Baka nagmamadali kayo. Pakagayan po ako. Naglilibing sakay kasi ako for my YouTube channel. Baka gusto niyo sumakay. Takot ka sumakay ng motor, ma'am? Takot ka pong sumakay ng motor? Sige. Okay lang i-upload to, ma'am? Okay lang po? Hi. Po, for my vlog lang ba po? Dito okay lang? Thank you po, ma'am. Gusto ba mo? Picturean mo? Gusto mo picturean para ma-follow mo ako? Sayang naman, ma'am. Libre po, ma'am eh. Shoutout na lang kita. Anong pangalan mo po, ma'am? Hi, shoutout po to Miss Daphne. I'm pretty. Ingat po, ma'am. Ingat po. Hi, ma'am. Ako, ma'am. Nag-free rides ako, ma'am, for my YouTube channel. Free rides ra. Amang ka? Kagayan ko, paingon. Sige na, libre ra. Free ra. Libre ra man eh. Kagayan mo ko, trabaho ko. Trabaho ko. Naku, isa ka helmet, oh. Free rides ra for my YouTube channel ba? Okay ra sa imo. Nakikauban or basig nahadlok ra sakay sa kuha, ma'am. Pero dili gasakay kag motor. Oh. Jeep gid mo sakyan. Sayang baga free rides mo ko for my content ba? Okay ra sa imo ba? Ha? Sige. Thank you, ma'am. Bye-bye na lang sa akong vlog, ma'am. Bye-bye. Isa pa kala, shout out ako, ma'am. Shout out to Alisil. Gwapa kay si Ma'am Alisil. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Sayang, ma'am. Free rides, ma'am. Tigid ka, free rides na. Pakagayan, magugo. Pero mas komportable ka kung four wheels. So libre po. Sige, sige. Thank you, mama. Amping. I-try lang na ako, ma'am ba? Base, ako lang i-try. Base hindi ayo. Sige, amping, mama. Sige, ma'am. Thank you. Bye-bye. Amping, ma'am. Kagayan ka, ma'am? Kagayan ka? Kagayan ko. 50 rapliti. Naguluan to ka? Sige na. Sakay na. Hadlo kag motor? Di kanan mo sakay. Sige. Bye-bye lang sa akong vlog, ma'am. Bye-bye. Shout out ako, ma'am. Sige, alanin mo, ma'am. Gusto ko, ma'am, free rides. Free rides. Gwapa kayo si ma'am mo. Free rides ra. Sige na, for my vlog. Sige na, libre na lang gali. Pag binabay lang ka. Sige, sige. Thank you, ma'am. At least gitry ran ako, ma'am ba? Thank you, mama. Thank you. Hi, ma'am. Saan po kayo, ma'am? Nanglilibreng sakay po for my YouTube channel. Baka gusto nyo sumakay. Libre lang po. Free lang po. Bakit? Takot kayo sumakay ng motor? Pero nakasakay na kayo ng motor dati. Ngayon, ba't ayaw nyo? Libre. Po? Susunduin ka ngayon ng papa mo. Okay lang i-upload ko to, ma'am? Okay lang i-upload to for my YouTube channel content. Okay lang po ba? Thank you po. Picturean nyo po, ma'am, para ma-follow nyo po ako, ma'am. Picturean nyo. Naubusan kasi ako na sticker eh.